салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд навод мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯши мо Pelastra F бошад ки соли барори 6997, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар инҷо соҳиб мошин гуфтааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин на панава ягон камбудӣ надорад, задагӣ ҳам надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 215000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 11 37 07. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳе мошини фурӯши мо Pelastra G мебошад ки соли барори 6998, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудии расход надорад, фақат мешинӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 228000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 85 79 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо ВАЗ 2115 мебошад ки соли барори 6 2004, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. срочно сум дар кор шидай, агар не намефурӯшимаш, мошин беҳтарин ай карочи. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 98000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 931 46 79 79. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Pelastra F бошад ки соли барори 6997, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. пусидагӣ тамоман надорад. боз муомила мекунем, мошин беҳтарин ай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 36000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 234000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 989 30 50 50. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Pelvectra B мебошад ки соли барори 6997, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад бародаро. 4 баллон пачка, 100%, салон электропакет, кондитсионери 1 сола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 28000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 182000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 905 10 05 63. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Pelastra G мебошад ки соли барори 6 2000, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Opel Astra G мотори 1.6 простой, 4 фарсункага, дидараш электропакет дорад. мошин зурай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 39500 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 257000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 004 11 16 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Toyota Camry мебошад ки соли барори 6 2009, объёми мотор 2.4, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллони нав, ҳуҷҷатҳои 1 сола, Дубай, фақат харидори конкуренти занг зананд. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 95000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 619000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 02 90 90. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی مای وز 2106 میباشد که سالی برای 6987 ابی موتور 1.6 سوزش ورش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. وز 2106 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. به کمبودی ایجاش زوادید می شود. قرار دارد این ماشین در کنی بادام. نرخ ماشین 13000 سومانی بر روبلی را گردانیم 85000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 927 53 47 57 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 6997 ابی موتور 2 سوزش ورش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. مرسدس بنز که کلاس 1997 سال سلوشنا کاندیشنر دارد. همه چیز کار میکند. قرار دارد این ماشین در پنجکند. نرخ ماشین 40000 سومانی بر روبلی حاضر گردانیم 260000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 939 00 99 93 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 10 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 2002 ابی موتور 1.8 سوزش ورش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. در حالت بهترین قرار دارد. زدگی پوسیدگی ندارد. یگان کمبودی ندارد. یگان درد ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 43000 سومانی بر روبلی حاضر گردانیم 280000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 985 26 42 84 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما وز 2115 می باشد که سالی برای 2005 ابی موتور 05 سوزش ورش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. یگان 014 باشد سازتنش نباشد علیش میکنیم. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 26000 سومانی بر روبلی حاضر گردانیم 169000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 904 01 22 11 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما وز 2109 می باشد که سالی برای 2002 ابی موتور 1.5 سوزش ورش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. همه نواراتور دارد. ماشین بهترین یگان کمبودی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 10000 سومانی بر روبلی حاضر گردانیم 65000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 915 88 81 20 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما پلوک ترابه می باشد که سالی برای 6996 ابی موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. سرش سالش 1996 می پالی 2000 کردگی ماشین بهترین سستنی ده. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 31000 سومانی بر روبلی حاضر گردانیم 202000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 938 60 00 26 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما پلوک ترام باشد که سالی برای 6993 ابی موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. در حالت خوب قرار دارد. 100% ماشین پوسیدگی ورید ندارد. بالونو نو اکومولاتور نو موتور коробка خدای 100% قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 18000 سومانی بر روبلی حاضر گردانیم 117000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 881 16 56 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 2003 ابی موتور 1.8 سوزش ورش بنزین коробка پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. تنیروفکا و حجتاش تیار اباگری افسیدنی کاندیشنر و غیره ها. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 52000 سومانی بر روبلی حاضر گردانیم 339000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 983 33 61 11 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 16 ماشین فروشی ما دو نیکسی می باشد که سالی برای 6995 ابی موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز
коробка пейдашаш механика дар ҷусои мошин гуфта аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудия айҷош заводид мешавад. мошин беҳтарин қарор дорад. ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 14 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 91 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 04 99 90. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.